Good evening, guys. Yan. Ngayon, magagata tayo ng tambakol, guys. Kaya lang, ipapaksiw muna natin para mas masarap yung ating gata. Yan, guys. Mayroon na siyang luya, mayroon na yang sibuyas, saka siling green. Kalimutan ko pala, guys, yung paminta. Lalagyan na natin ng paminta, guys. Hintayin natin matuyo yan bago ilagay natin yung gata. Tuyo na yung suka, guys, kaya ilalagay na natin yung ating gata. Fresh gata, guys, yung ilagay ko, yung instant gata, guys. Ang ilalagay natin, yan. Yan, guys. Kumukulo na siya, guys. Ilalagay natin yung gulay. Yung ilalagay ko dyan, guys, yung talong. Luto na, guys, yung ating talong. Ilalagay natin yung ating gulay na pichay. Yan. Takpan na muna natin. Lapit na yung maluto yung ating ginataang tulingan. Ay, tulingan ba yan? Yan, guys, luto na yung ating ginitaan na tambakol. Ready na yung ating ulam for today, guys. Yan, guys, naka-ready na yung luto na yung ating ginataan tambakol, guys. Ready na yung aming hapunan. Simpleng ulam lang, guys, yung aking niluto ngayon. Yan. Ginataang tambakol, guys. Ready na ang aming hapunan. Ay, dinner pala, guys. And guys, kaya na po tayo. Thank you for watching, guys. Follow for more. Yan ang ulam namin. Ginataang tambakol, guys.